oye adofo no ewurade Yesu Kristo no sanope ya poto kakra na ne tofa nyina ne se me asem tie no eye Kristo Yesu a oye yenkwaje fapem na se Kristo Yesu na yenkwaje fapem na die nti oye yenkwaje fapem no ene se Onyankopɔn ede no man ema obeye agidie de ban de dikan na agidie mu ye no behwie ne mu jaguye ene obi kwan ede man so bibiara ogina di no obema no kwa edifo brebe aba asana Kristo Yesu eba se difo twato kra ne Yohanes boni ona obeyi Kristo Yesu didi kire maye hu sampa Kristo ni Onyankopɔn ba oni ni adwama wodi oso wiase boni nyina tizo oso wiase boni nyina no ene ono ene ye nam so nyankwa tizo Onyankopɔn nam so de boni kyɛn dia ene na obegye yen edimnu mi ye nkwankye a ye pɛ no se ye pa Kristo Yesu hu a ye ni nkwa se ye Kristo Yesu tu nkyɛn a nkwankye ni ho maye sanso ono ne free agya ne nkyɛn ba ye ena osan ekɔ agya ne nkyɛn na ɔka kyerɛ sɛ okosiesie baabi ama ne so kono kosiesie wi a ɔba bɛfo bako baabi ɔwɔ no nso ɔbako bi adifo no obi na otumi man saa bɔhyɛ yi sanso ododo no ɔmu nyina wu obi na otumi sɔre na Kristo di owu sɔre na gye sɛ ɔnyɛ odifo ɔyɛ onyame ba nti ɔno ene yɛ nkwagye nyina fapem ti so asɔre a wokɔ odifo odi n'akyi sɔfo odi n'akyi sepakani odi n'akyi ene asa apostle odi n'akyi no sɛ ontimi nyi Kristo Yesu ntumu a sɛ woso na woso enyi ene na nkwagye wan na oni nkwagye ɔsɛ ni di no ene wɔ nkwa sɛ wa nyi Kristo Yesu ani a woni nkwa enti ebra bi sɛ onipa ehwe na brabo yie onipa sisa no hunu baabi a wonam Kristo Yesu kwan ne so ene na wɔ nkwa sɛ wonji ni nidi a woni nkwa sɛ Bible say we ni adanse no so Onyankopɔn ma yɛda nkwa na nkwan e wɔ ne bani mu ne ɔwɔ ɔba no wɔ nkwa edi oni Onyankopɔn ba no odi nkwa nti wɔn sɛ mo kwa sɔre na sɛ yɛ mo Kristo din wɔ hɔ a yɛ ma Kristo enya wɔ nkwagye fapem di a ene na nkwagye wɔ wudi ugidie kɔtɔ ɔsɔfo no mu wudi ugidie kɔhyɛ odifo no mu eso no nwu dawo no asɔre no ama nkwa tietwa sɛ wudi ne ewu asɔre n'akyi ne wonya nkwa iti ne ka kyɛ no pɛ sɛ nkwagye botan ananu fapem no ɛno ne Kristo Yesu obi ani obi o a obeba abema nkwa ti sɛ wudifo na odi n'akyi no so oni Kristo onyi Kristo ni dia ne no Onyankopɔn di Nyankopɔn se yanyi ni ba na odo ni ti sɛ agyi ni ba no di a ne yɛ de ni ba no ka ene ne yɛ sɛ ebenya nkwa ti anyina ani a na sɛ ɔbɛka ne yanyi ani asɛ yanyi Onyankopɔn ani sɛ asɛ biara Kristo bɛka yɛ no Onyame de hyɛ na no mo bɛka yɛ di sɛ po Kristo Yesu asɛm no a ne apo Onyankopɔn asɛm nti na woni nkwa enti asafo awo mu no osoma awo mu no sɛ wo pɛ nkwade a bisa ho sɛ enti edi Kristo Yesu ana mo so ana edi Kristo Yesu tum sɛ ɔne ne agye nkwa simple as that eti asa sa asafo na awo mu no sɛ osoma na awo mu no sɛ nti Kristo Yesu tum sɛ ɔne na ye nipa agye nkwa a wayira nti nkwagye na wo pɛ no nsanka denti a wo kwa asɔre sɛ dan kwa ma bi menya nkwagye ma mikra wo som bi mu a wo gidie nyina ne sɛ mesum yi a menya dan kwa ne sɛ saa som no saa asɔre no sɛ fapem ene wo gidie no enyi Kristo Yesu so a ana wo sɔfo ne wo difo no so onyi Kristo Yesu ntumu a onua wa yiraba sanso onu obi ɔdo nkɔma no onu obi ɔdo kɔma no di ɔdo kɔma no ene bonsam so won fa nkɔma Kristo Yesu di a na ɔdo kɔma bonsam sanso tumi mienu ene wo biase Onyankopɔn tumi
a wɔde ama Kristo Yesu ɛne bonsam tumi te sɛ wɔanya Kristo tumi no mu anwurade a ɛne na bonsam hɔ na hɔ enti Kristo de sɛ dua a esi hɔ na anipa ɛne ɛsom aka no ɛyɛ dua no man te sɛ yɛntumi amfa yɛn ho anhyɛ dua no mu a yɛnya nsuo yɛnya nkwa mfiri dua no mu sɛdeɛ sɛ ban bi antoa dua no mu a na sɛ pan tɔ a ewu no saa na asafo ɛne ɔsɔfoɔ ɛne odiifoɔ bi a ɔmfa no ho hyɛ Kristo Yesu mu ɔteɛ nti wasafo no yɛ dɛ wasafo no agyi Awurade tuma na ɛyɛ ne Onyankopɔn ɔka sɛ nyɛ saa deɛ onua wayera deɛ no yɛka kyerɛ sɛ nkwagye fapem no ɛne Kristo Yesu Bible sɛ edin bi ni asase so na ebi din bi nso ni so ɛka Kristo Yesu din nko a ɛno nko a na yɛfɔ sɛ nyankwagye ɔnna Yakobɔ di ne ho adanseɛ adifo ɛba yɛ nyinaa edi Kristo Yesu ho adanseɛ Mose obewu no ɔka kyerɛ wɔn sɛ Onyankopɔn ɛbɛyi odiifoɔ bi afiri mu nuanom mu te sɛ me ɛde ama mo ɔno na mutie no obi biara wantie saa odiifoɔ Onyankopɔn bɛbisa no na ɔka hwan na ɔka Kristo Yesu ɔno Nyankopɔn ɔde n'aba no adi ne ho ade sɛ odiifoɔ ne te sɛ wɔanni n'akyi a nkwagye wɔn beebi a safo na wɔ mu no ɔsom na wɔ mu no sika unya oniyama koso oniyama yeye ene ma ne yo nwa sase bonsam se ye de wiase tumi nyina hye ne sa eni mu ani mu nyam emu sika emu din emu tumi e de ni nyama ndi obi biara ono ope no ode ma no sa no de dara Kristo Yesu na Kristo so se sa wuji ni dia ubenya dankwa ndi mu dia ina ope upe bonsam de na enche na asi no ana ope dankwa oni adwene ho ye ena wo tifie ena wo ko ba bi a wo hyɛ dan mu dwene ho ye sese bibi sisi ami kwan no nyame hu wo mi mu onyame wo hu o tie ni ye onyame wo hu enti ansa na won fa wo sɛ wo yɛ ne ba no yi sɛ ne hu no bi ti wo mu ansa ɛna wɔn fa Kristo nso a ne hu no ɛmba wo mu fa so ne de ba Kristo ne ma hu no o sɛ man kwa hu kunkun no ma ne sɛ me kwa mesma hu kunkun na ba wo nkyɛn de Kristo ne de ne ma yɛ ti sɛ wan gina ni ya hu ne ma wo mu hu so ama wo mu a woni nkwa sɛ sɛ wonya komo be fa Kristo si be fa o ma tie na asɛm no mo twɛn no a ne honhom no hyɛ wo mu sɛ honhom no ni wo mu a baka so be fa ne ma o be fa mo ayɛ seti ama no no a untimi nkobi baka yo sɛ menim emfa ho sɛ wo yɛ ɔsɔfo emfa ho sɛ wo yɛ odifo emfa ho sɛ wo yɛ sempakani emfa ho sɛ wo de wo tia so da mu obebi sa sɛ na me honhom no ɛwɔyi honhom na wo mu di ma chi me di ma wo no ɛwɔyi nti wo nkobi wo baka sɛ menim sɛ wo anye de etene wo antie na asɛm no ama wo amfata sɛ wo de abaye honhom no ma wo nti wo nkobi wo sɛ obre nyina ayekwa obre nyina ayekwa ito wo ka sɛ mo aya so mo ni soa na mo abre mo mra na masua mo yɛne adadan ya kyɛ nti ama ya fun Nyankopɔn amabɔden no abu yɛ kom no wo sɛ yɛmra sɛ dan ba ne nkyɛn a Awurade bɛgye yɛ deɛ no pɛ Awurade frɛ wo sɛ wo pɛ nkwagye a Awurade nkyɛn na wo nkwa ekuta Awurade wo nkwa ekuta Awurade okosiesie baabi ama ne mma ama Nyankopɔn ma kumɛfo wo mako mɛgya ɛdi wobɛkɔ bi wabrabo te sɛn usuba te sɛn woni Nyankopɔn ntamu te sɛn na sɛm no sɛ na wofa na sɛm sɛ na wodi so ɛdi wo Awurade wogye Awurade tum usuro Nyankopɔn ɔsi Awurade ni ku wɔn a usuro no wɔn a usuro Awurade no Awurade ni ku wɔn
ɛne wɔn mu a wɔn de wɔn ho to na dɔyɛ so Psalm 147 verse 11 ɛti wusoro awurade wodo ho to na dɔyɛ so womfa ho nto sɔfo no so womfa ho nto wasɔre no so obi sɛ masɔre sɛ wasɔre asɛm de yɛ den deɛ onyankopɔn asɛm ka ne adi so ne de asɔre ka nyɛ deɛ odiifoɔ no bɛka na mfiri nyame ɛti tie onyame asɛm wote fie ɛbere pa na ba sɛ kenkan onyame asɛm bɔ mpaeɛ ne serɛ na tibi a woteɛ no nyɛ na awurade nsesa wo na wotumi nsum no yie ɛda nkwa ama no wɔbɛfa na ho teefo a waka ho bi ɛno nti na yɛwɔ asase so ɛnti na yɛdi awurade akyi ɛnti na yɛsom apa akatua pa afiri nyankopɔn nkyɛn a ɔnam so de bɛma yɛ ɔnam ne ba so de bɛma yɛ nti sɛ woansom ne wansom yie a wonya akatua pa biara akatua a wobɛnya no ɛbɛyɛ ne ɛde wo kɔ sɛyɛ mu wabɛyɛ sɛ mman a apa yɛ firi dua no mu nti wobɛwu wowu nso deɛ a yɛde hwɛ gyam ne ahyew nti baabi a wo nsam bɛkɔ no hɔ na wabɛkɔ o nti yɛnopɛ yi onyankopɔn ɔnhyira wo na ɔnom ɔnhyɛ wo den kakra a watie gyina so firi na ɛkɔ ne bɔ mpaeɛ sɛ awurade na awurade wayɛ kra sɛ ɔbɛgye me no ɔmuyɛ ɛda wase sɛ watie me wokɔda nwummerɛ nso bra no nso yɛbɛsia hyia na yɛate onyankopɔn asɛm onyame nhyira wo na wɔnhyɛ wo den ɔma ɔntumi nyina ɔma hu deɛ ɔpɛ ne neɛ wompɛ yie wɔtumi adi so no ɛda nkɔ a bɔtumi abɛyɛ onyankopɔn ba baabi a ɔsiesie di ama ne ma nso anya mu tenadeɛ bi ɛda wase sɛ watie me nyame nhyira wo wɔ yesu kristo din amen